वेस्ट बेंगल पोनोत रे 2021 सहित रे जहां विधानसभा बाचनाव हुईलेन ताहेकाना ओना बाचनाव तायम गे पोस्ट पोल वायलेंस रेना चितर वेस्ट बेंगल रे नेलेन ताहेकाना और ओना इदी काते गे तेहें पूर्व मेदिनीपुर रेना भूपति नगर रे बीजेपी पार्टी रेन कमियर को साउते मेंदो उनको बिरो सदर कमी होरा तोंगे को दोहोले ताहेकाना और उन ओक्तो मिद हाहाड़ा चितर मेदरे पड़ावा कना मेंदो पुलिस साउते बीजेपी कमियर मुद्रे एपेर हेंडे से दाल तोल रेना घोटन हो सामांग रे सदरा कना और नोआ घोटन दो घटावा कना पूर्व मेदिनीपुर रेना भूपति नगर रे और नोआ घोटन रे बाडाई नामो कना जे पुलिस साउते जहां बीजेपी कमियर को मेना आकात कुआ उनको साउते आकुआ न्याव खपरिये हो जोपरावलेन ताहेकाना बाडाई तना कथा कना जे पोस्ट पोल वायलेंस रे जहां तीन हर मेंदो ओड़ा खुन को नील लेन ताहेकाना से आयमा होड़ा जीवी हो चलाव कना और ओना बाबत तेगे बीजेपी तेहना को बिरोध सदर कमी होला तोंगे को दोहा कदा नुआ दो पुइलो दो बांग नुआ मारांग हो नोंकाना चित्र दो नेला कना जे पोस्ट पोल वायलेंस बाबत ते उनको सटीक विचार नाम लागिते नीत रे हो आकुआ बिरोध सदर कमी होड़ा आयमा जायगा रे आयमा लेका तोंगे देखो दो होय कना और उनका के तेहे नेल नामा कना जे पूर्व मेदिनीपुर रेना भूपति नगर रे हो बीजेपी पार्टी रेन कमियर को आकुआ बिरोध सदर कमी होड़ा तोंगे को दोहोले ताहेकाना उन ओक्तो पुलिस नुआ हालत सुधर लगिते को सेटल लेन ताहेकाना और पुलिस साउते उनको न्याव खपरी रेना चितर हो नेल नाम लेन ताहेकाना नुआ बाबते आरो समेले से बाड़ाई लागिते सलानित फोन करे जोपड़ा मेना आकादिया शुभम चक्रवर्ती शुभम भूपति नगरेर परिस्थिति এই মুহূর্তে কেমন রয়েছে দেখো তৃণমূল কংগ্রেসের লাগামহীন অত্যাচার ভোট পরবর্তী হিংসা মিথ্যা কেসে ফাঁসানো হচ্ছে বিজেপি কর্মীদেরকে এই ধরনের বিভিন্ন ইস্যুকে কেন্দ্র করে আজ পূর্ব মেদিনীপুরের ভূপতিনগর থানা ঘেরাও এবং একটা বিক্ষোভ মিছিলের কর্মসূচি নিয়েছিল বিজেপি। এই মিছিলে উপস্থিত থাকার কথা ছিল বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এবং তিনি এই মিছিলে ছিলেনও। জেলার অন্যান্য কার্যকর্তাদের নিয়ে আজ সকালে ভূপতিনগরের সুশীলা মোড় থেকে একটি মিছিল বের করে ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মী সমর্থকেরা এই মিছিল ভূপতিনগর থানা পর্যন্ত আসার একটা পূর্ব নির্ধারিত ওদের কর্মসূচি ছিল, কিন্তু বিজেপি কর্মীদের অভিযোগ এই মিছিল আসার সময় মাধাখালী নামক একটি জায়গায় তৃণমূলের বেশ কিছু কর্মী সমর্থকেরা তাদের উপর হামলা চালায়। এরপরে বিজেপি এবং তৃণমূল কর্মীদের মধ্যে একটা ধস্তাধস্তির পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। ঘটনাস্থলে পুলিশ উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতি কিছুটা সামাল দেয়। তারপরে এই মিছিল এসে পৌঁছায় ভূপতিনগর থানার সামনে। সেখানে আগে থেকেই পুলিশ বিভিন্ন ব্যারিকেড দিয়ে থানার সামনেটি ঘেরাও করে রেখেছিল, কিন্তু সেই মুহূর্তে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ঘটনাস্থলে পৌঁছালে মিছিলে উপস্থিত ভারতীয় জনতা কর্মী সমর্থকেরা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে, তারা ব্যারিকেড ভেঙে থানার ভিতর ঢুকতে যায়। তখনই পুলিশের সাথে বিক্ষুব্ধ জনতা মানে বিজেপি কর্মী সমর্থকের একটা ধস্তাধস্তির সৃষ্টি হয়। ওইখানে স্থানীয় সূত্রে যেটা খবর সেটা হলো সেই সময়ে ভূপতিনগর থানার একজন সিভিক ভলেন্টিয়ার পুরো ব্যাপারটি ছবি সংগ্রহ করছিলেন। কিছু বিজেপি কর্মী সমর্থক সেই সিভিক ভলেন্টিয়ারকে প্রচন্ড রকম মারধর করেন, এমনকি মারাত্মকভাবে জখম অবস্থায় তাকে ভর্তি করানো হয় স্থানীয় চিকিৎসা কেন্দ্রে। স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় সেই সিভিক ভলেন্টিয়ারকে। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী সেই সিভিক ভলেন্টিয়ারের পরিস্থিতি আপাতত স্থিতিশীল, তবে এই ঘটনায় এখন পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি এমনটাই জানাচ্ছে ভূপতিনগর থানা। ধন্যবাদ তোমায় শুভম। আবু জাহালে কাবন বাড়াই कि आज पोस्ट पोल वायलेंस मामला साउते एटा साताम को इदी काते उनको बीजेपी रेन कमियर को मेन जे वेस्ट बेंगल पोनोतरे दिनम दिन दुर्नीति बढ़ती इदी कना अनुआ बाबत तेगे तेहें भूपति नगर मेंदो पूर्व मेदिनीपुर रेना भूपति नगर रे आको विरोध मिছিল कमी होरा सापराव रे को दोहरे ताहे कना और उन ओक्तो बामा बीजेपी कमियर को मेन जे आधा रास्ता रेगे टीएमसी रेन कमियर को उनको चेतारे को हमला ले ताहे कना मेनखान टीएमसी कमियर नुआ कथा को अस्वीकार कदा साउते नुआ हो बाड़ाई नामो कना जे भूपति नगर जहां पुलिस स्टेशन में आकादा ओना बैरिकेड ते को दोहोले ताहेकाना मेनखान बैरिकेड रपुत काते जहां बीजेपी रेन कमियर को मेना आकात को उनको भीतीते बोलो रेना को कुरुमुटु ले ताहेकाना मेनखान उन ओक्तो ओना चितर मिड सिविक वॉलंटियर से रिकॉर्ड कान ताहेना और नुआ नेल काते के बीजेपी रेन कमियर को उनी चिताने को हमला कादा और अडी बढ़ती घला काना और घल हालत रे उनी दो स्थानीय चिकित्सा केंद्र रे चिकित्सा लागिते को इदिया कादया अनुआ बाबते बाड़ाई नामोग कना जे तेहें जहां विरोध मिছিল कमी होरा को सापड़ाव ले ताहे कना नुआ कमी होरा रे बीजेपी रेन मारांग अगुआन शुभेंदु अधिकारी हो सेटर रे ताहे कान ताहेना मेनखान जहां लेका शुभ में मेन केदा जे ओंडेना हालत द नीत सुधरा कान गिया।
पोस्ट पोल वायलेंस का सबसे ज्यादा इफेक्टेड एरिया है यहाँ पुलिस और टीएमसी का गुंडा एक साथ मिलके भाजपा कार्यकर्ता का ऊपर जुल्म कर रहा है, इसलिए ये जुलूस। हमला होगा तो प्रतिरोध होगा और यहाँ पैरामिलिट्री का कैंप देना चाहिए। हम लोग को